आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज हम बात करने वाले हैं दो लोगों के दरमियान नाजायज़ रिश्ते में जुदाई के ख़ास और मुजरब अमल के मुतल्लिक़। ये एक ऐसा अमल है जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ दो लोगों में शदीद नफ़रत पैदा हो जाएगी। क़यामत तक वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। दोनों लोग एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी नफ़रत पैदा हो जाएगी। ये हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। हर किस्म के नाजायज़ रिश्ते में नफ़रत पैदा करने का ख़ास और आजमूदा अमल है। नाजायज़ कुछ भी हो सकता है। लड़की और लड़के का आपस में मोहब्बत करते हैं मगर लड़का शादी नहीं करता, या फिर लड़की टाइम पास कर रही है, उस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर सकते हैं। मियाँ बीवी हैं और अगर शोहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखता है या किसी और औरत से ताल्लुक़ कायम किया है, बीवी की किसी और से दोस्ती हो गई है, या फिर कोई नाजायज़ कारोबार है जिस पर आप बंदिश लगा सकते हैं, कोई दुश्मन ऐसा है जो आपके घर तो आता जाता है और आपके साथ खुश पेश आता है मगर अंदर से आपकी जड़ें काटता है, ऐसे दुश्मन के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। मतलब कि आप 100,000 से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जिनके लिए आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन कामिल के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह वालो, आज की वीडियो ऐसा ख़ास अमल है जिसके करने से आपकी तमाम तर मुश्किलात हल हो जाएंगी। किसी भी किस्म के नाजायज़ ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए, शदीद नफ़रत पैदा करने के हवाले से आज का ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। अल्लाह वालों, जो भी तरीक़ाकार आपको बताया जाए आपने बिल्कुल उसी तरीके के साथ अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक ही दिन के अंदर गहरे से गहरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। शदीद किस्म की नफ़रत पैदा हो जाएगी। दोनों के दरमियान ताल्लुक़ नाजायज़ हो तो ये अमल बहुत जल्दी असर करता है, 100% रिज़ल्ट भी देता है। अल्लाह वालों, आप दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। एक ही दिन के अमल से जो लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, उनके दिल में शदीद किस्म की चाहत है, मोहब्बत है, लेकिन नाजायज़ है, तो ऐसे तमाम मामलात को ख़त्म करने के लिए आज का अमल आपने यकीन कामिल के साथ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट भी मिलेगा और उनमें जुदाई भी पैदा हो जाएगी। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आपसे छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक वजीफ़े को सुने और समझें ताकि आपसे गलती की कोई गुंजाइश ना हो। आते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े की तरफ आने से पहले रूहानी इजाज़त के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। सबसे पहले आपने हस्बे तौफीक सदका करना है। सदका देना लाजमी है। अल्लाह वालों, कोई भी आप वजीफ़ा करते हैं या कोई अमल करते हैं तो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक हस्बे तौफीक, जितनी आपकी तौफीक हो, आप लाजमन सदका दिया करें। अल्लाह वालों, बावजू होकर आपने इस वजीफ़े को किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। इसका कोई वक़्त या दिन मुकर्रर नहीं है। अब आपने एक छुरी ले लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप नई वाली छुरी इस्तेमाल करें। आप घर में जो छुरी इस्तेमाल करते हैं आप उसके साथ भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने एक छुरी लेनी है और उसके ऊपर आपने ये अमल करना है। अब आपने करना ये है कि चूल्हा जला लेना है और छुरी को उस आग के ऊपर रख देना है और आपने 33 मरतबा आपने आउज़बिल्ला बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी, आपने कोई दरूद पाक नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपने 33 मरतबा या कहारू या कहारू या कहारू का विर्द करना है। और 33 मरतबा या कहारू पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा ही या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू का विर्द करना है। और
ایک آپ نے خالی پیپر لے لینا ہے، یعنی کہ ایک سادہ کاغذ لے لیں اور اس کے اوپر آپ نے ان دو لوگوں کا نام لکھ لینا ہے، فلاں بن فلاں، جن دو لوگوں میں آپ نے جدائی یا نفرت کروانی ہے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ آپ نے اس کا دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، اور دوسری تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد آپ نے دوسرا نام اس کا اور اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے جن میں آپ نے جدائی کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھری کو جو گرم کی ہے اس کو اچھی طرح گرم ہو جانے دیں، اور آپ نے فل گرم ہونے کے بعد چولہے سے اتار کر اس کاغذ پر جو دو نام آپ نے لکھے ہیں ان چھری کی مدد سے، گرم چھری کی مدد سے آپ نے ان دو ناموں کو درمیان میں سے کاٹ دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کلمات بولتے جانا ہے کہ ناجائز تعلقات کی بنا پر ان دو لوگوں میں شدید نفرت پیدا ہو جائے، جدائی ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے۔ 3 دن تک لگاتار آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آپ ایک ہی چھری استعمال کرنا چاہیں تو ایک ہی چھری استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے چھری روز بدلنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس کاغذ پر آپ نے لکھا ہے اس کاغذ کو تو آپ کاٹ دیں گے، اس لیے آپ تینوں دن نیا کاغذ لیں، اس کے اوپر نیا نام لکھیں، ان کا جن میں آپ نے جدائی کروانی ہے اس کا اور اس کی ماں کا، دونوں کا نام اور ان کی ماؤں کے نام لکھ کر آپ نے درمیان میں سے کاٹ دینا ہے تاکہ ان میں جدائی ہو جائے۔ جیسے ہی آپ اس نام کو کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز پہلے ہی دن آپ کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ آپ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کر کے کچھ دنوں کے لیے آپ نے چیک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز مکمل آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ مل جائے گا۔ ان میں دشمنی ہو جائے گی، عداوت ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اگر 3 دن کے بعد آپ کو آپ کا مطلوبہ رزلٹ نہیں ملا تو کچھ دنوں کے بعد آپ 3 دن کا عمل پھر دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ 3 مرتبہ دہرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والوں، آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی وظیفے یا عمل کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ باوضو ہوں اور 5 وقت کے پابند نماز ہوں۔ تو میری مائیں اور بہنیں اب یہ پوچھیں گی کہ ناپاکی میں وہ یہ عمل کر سکتی ہیں، تو ہرگز نہیں، ناپاکی میں کسی کو بھی یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، کسی کے ساتھ آپ نے ناجائز اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز کرتے ہیں تو میں بری الذمہ ہوں، میں اس بات کی ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ نے یہ عمل ناجائز کیا ہے، تو اس کا گناہ و ثواب جو ہوگا وہ آپ خود بھگتیں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ آپ ہوں گے۔ میں آپ کو یہ ناجائز کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ تو اللہ والو، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، جائز حق بات پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ امید ہے کہ عمل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔